Laila semanis selain letak manis, Laila seratin selain letak ratin. Pas Laila malolo selain letak milolo. Sesal budan boleh lagu ngiholil. Abdul lagi ibu buka dulu meglero. Lagu ngiholil. Mon Laila lebat nih, yo berbagi holil. Mon Laila nyapsap, tak pusen bula sengabes, manis pami semakin sayang kir sokona. Dia ke holil nemu jangan, berinovasi nemu as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat berjamaah asar imam terus malaikat Jibril berjamaah kak itu ringan kelakuan nah keng luar biasa gencerna bukti aki sering Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu pernah setong beto kak dinto tak kajepok salat isya berjamaah setuju sahabat ampun lestari salat maka dari kak dinto madhab syafi'i madhabu senajan panjenengan ampun lestari salat mun ketibi pas panjenengan mangki salat berjamaah ikut berjamaah karena genjere betul lekor pakut ekole bahkan ajunan ampun lastar salat berjamaah boleh ya tuh ngereng kesokan saya bagus karena betul lekor derajat kan ampun tak mangki bareng Sayyidina Umar kak dinto Sayyidina Umar itu benikun angko dalam hal pun apa bisawas bahkan angko dalam hal ibadah maka Sayyidina Umar pas salat isya betul lekor petolekor kali abdina tahun ini ngerena kenal Habib petolekor kali kayak itu sebuah rakaat iki tapi sebuah abdina berkelemah dengan matematika mana bisa kalian pak rakaat dukale belu telok lho gitu pak bek melarat 3-5 melarat panjenengan saus ngerena asolat isya petolekor kali payah Sayyidina Umar sampai tengit tas hari edalekan seharian Sayyidina Umar pah pangrasan ngetetinin joron anggap joron sontak cek sontak kingki beri santaan boleh pemuda ya junna gitu Sayyidina Umar moke tegur joron gitu patah gelem nyapo tampol lesu Sayyidina Umar senabeng gitu pas medebu Sayyidina Umar cong kok tak jepo keben cong kok lu neng tak jepo keben cok buru neng engkau kena nyatanya keben bon macik santaan cong apa santan ben kok lang biagi buru sakak dintu Sayyidina Umar ajunan kak dintu ki buru salat isya petolekor kali pacut goncona ajunan santak keng ajunan salat ketibi senajan petolekor kali abdina sekalian pecat isya saya salat keng abdin berjamaah pakun ki santan abdina genjerna kain to maknana salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah salat berjamaah pakun ki bagusan ben salat ketibi petolekor derajat make pah panjenengan salat isya petolekor kali pakun ki bagusan berjamaah sekalian sampai ke terus sareng malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين
المبعوث رحمة للعالمين القائل إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلينا أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin amma ba'du. Habibana wa sayyidana Al-Habib Umar Al-Hirid, Habibana wa sayyidana Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Muhammad bil Faqih, Semulja Kiai Abdul Basit wa man ma'ahum minal ulama wal masyayikh hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bi tuli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Juga para kiai, para ulama seanyuna sepurah abdina tak nyebut asma agung epon ajunan satu persatu karena keterbatasan pengauning abdina dek asma agung ajunan tanpa mengurangi rasa ihtiram dan takzim abdina. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ajunan ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir Ratibul Haddad wal Maulid Sunnatur Rasul, rahibana wa rahimakumullah wa as'adana wa as'adakumullah sa'adatad darain. Sepertama ben seterutama ngiring abdina ajunan sami-sami asyukur dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalaban talaffuz alhamdulillah Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdina ajunan apang ki tempat gak dentoh tempat muljah gak dentoh malar muka abdina ajunan apang ki tempat gak dentoh paling na umur sebarakah paringna kesehatan sebarakah. Salawat juga salam ngiring selalu tak ke kita haturkan dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka abdina ajunan ngauliyah juga ngenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi pagi hari kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. 6 bulan setopongkor para bapak para ibu abdina pernah ngesein acara Majlis Zikir Ratibul Haddad wal Maulid Sunnatur Rasul. Milad ketiga abdina juga etikanin dekat tempat gaden toh
keangkui menyambut atas asma keluarga besar Al-Habib Ahmad bil Faqih. Namun abdina tidak ditakdirkan hadir waktu gak dento karena abdina belum areh ke kepulauan Raas. Alhamdulillah malam semakin abdina takdir sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkuy nyampeuteuh nih pakon epon guru abdina kaangkuy sami-sami mapadeng rasa cinta ben estu dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina merasa kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Para Rabu salawat kak dintoh terbukti yukhrijul abdah min diwanis syaqawah ila diwanis sa'adah idza kana yuksiru as-salata was-salama alayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat kak dentoh teboy pon Kanjeng Nabi bisa ngobena si pemenusa dari asal celaka teti pocur, dari asal palang teti bunga. Kor idza kana yuksiru salata wassalama alayya, korma banyak salawat salam dak gula. Para Rabu, setiap kita berkata-kata tormator kalaban ca Arab, kalaban bahasa Indonesia, bahkan kalaban lagu sekalipun, deboepon ke Anwar Zahid selalu usahakan hadirkan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal san mesan mumpung abdina sebut ke Holil Yasin Sumenep. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Gambarkan kak itu dari Gusti Kanjeng Nabi. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu, telah lama ku menunggu. Oke. Siapa orang gak ada? Abdina yonceng keman gak diman benih pola nandi ilmu, tapi karena dua alasan jepon. Setong polan celeper, iki nyanyi melolo nih kan. Nomor dua polan ganteng jepon. Bada setong kitab Manabi tak kalib Al-Mizanul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau nyeritaaki bada setong orang seselanceng tawaf Ka'bah kak dento malar muka abdina ajunan paling tak hajat saja ke Mekah Madinah kalaban Gempang debu nake satar apa napa abdina mak langsung agak kerja malam semangken tak kahatia 6 bulan satu pokor karena pacet abdina kak dento pakon dek ke tempat kak dento kangkui memberikan angin segar dek ajunan se eso ajunan se baya marin makin laila ngalto gitu. Para Rabu cepon debun ke setar almarhum ajunan manabi tero lekas setekah hajat depak ke Mekah Madinah kak dento cepon telok laku nih setong mau banyak mau surat al-hajj dua pakon mau banyak mau surat Ibrahim munki korang menti dua surat kak dento maka ngangkui surat senomor telok surat BPKB pekeluar
Mungkin korang nanti tambahin surat nomor 4 surat tanah, insyaallah positif nyetor. Kayak itu sepertinya agak geng ongkuan, usaha batin dan usaha zahir kudu seimbang. Amanna billah tubna ilallah batinan wa zahira. Para rabu selanceng tawaf Ka'bah gaden to seemau sebung bacaan lain kecuali mau salawat. Benih keng polan tak apal de bacaan manasik haji manasik umrah punten keng pacet mau salawat tak mau lain. Salastaren orang gak dinto semau salawat terus selanceng tawaf Ka'bah gaden to ampun lastare tawaf pas bersetong orang matur setingkatnya juga ulama kiai ajunan mak namung mau salawat tak mausan lain pun apa keng ajunan tak apal deh ke pemausan si lain punten gak dinto abdina apal namung sakak dinto tahun di karena apa gak dinto sarang abdina engak tengah na apa waf tiba-tiba apa gak dinto depa ka ajal apa gitu waset sampun set apa gak dinto ternyata muana apa gak dinto pah tak arupa manusia pah arupa saborah pate susah abdi kak dinto setong gambaran bahwa amal ibadan orang fudu itu tolak sama Gusti Allah. Cepon nak kena santri wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmu nikah dasar ben imam mah amal tanpa ilmu itolak ben petal reng ibadah tada ilmuna kare benyak kare leso de kunana ke Holil Yasin pernah cerita gak lintu Al Habib beda cepon imam pengarah agaya benih oleh na apal keng kumpulan oleh na apal pal sebab lain gak itu apal sedang apal pal itu beda tipis gitu. Tuti megaya ngimamin gak itu lastari waladhalin pengarah mau inna a'tayna kal kausar pengarah. Bismillahirrahmanirrahim inna pakai kelope terus nah makmum kriyungan nih bud napa inna a'tainakal kausar napa inna anzalnahu fi lailatul qadr krekingan nih bud ya terus lagi boleh inna jon krekingan nih bud itu lo kali inna terus lagi bae bud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un habit kelun ngantos itu gambarannya orang sebenarnya karena apal pun oleh apal pal itu lah enger budi atau le imam apa kecaca karena aku kok kiri tibi lah bojeng itu berarti apa itu aroba bate aduh sosapti di tengah-tengah yakwatan wa manaman abdin dalam keadaan sesat lebet antara sadar ben punten antara tedung ben punten maka pas rabu setong orang laki gon tangi gitu ya dong segenteng-genteng tak mengki gambaran tak bisa digambarkan dengan sekedar kata-kata dari gendeng pas ngusap dak kemua pak abdi si aropa pate sampun nyusap ternyata subhanallah hasilnya luar biasa
efeknya luar biasa. Sampun lastin Yosap muanepak gak itu apa si asa aropa pate gak itu paharopa gunteng ngecirnang segenteng-genteng apa gentengan beri gimula. Aduh ajunan peser kak dento makles beles kelun dek kaptina anal Mustafa sahibul Quran. Kula Gusti Kanjeng Nabi al Mustafa sahibul Quran. Aduh makles beles kelun ajunan sampai tekerabu dek kepak aptina apaan embian kini kesenajan butuh cinta dek kegulah selalu asalawat salam dek kegulah. Kenal gula dek ke umat aukor ben sebanding kalaben benyaan umat kula ni kak salawat dek ke gula. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga dalam hadis kak dento Kanjeng Nabi medebu salawat kak dento yukhrijul abdah min diwanis syaqawah ila diwanis sa'adah idza kana yukthiru sholata wassalam alayya. Kebulai pun Gusti Allah dari asal celaka yobena seperti orang sepocur selamat dunia akhirat kor mabenya mau salawat salam dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina pernah matur bun bener benyak kalin tu mitorot mataidul masarrat syarah ipun dalailul khairat kak dintu 300 malawe dengan deboipun Syekh Abil Hasan Asyadzili bede salawat an-nuridzati sebecaan pande mausna pande king kencana luar biasa mau sekalian bisaos salawat an-nuridzati gak dintu sami sareng mau salawat 100.000 kali. Pun apa mausan saya maksud Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuridzati was-sirris sari fi sairil asma'i was-sifat. Sekalian saos kak dintu maos sami sareng ajunan mau salawat 100.000 kali. Parabu ya sami parjuga juga sami mulja. Setong bekto Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa nafa'ana biha kak dento ijai setong malam tepak Sayyidatina Aisyah kak dento ijai tengah waktu malam tiba-tiba ning oning lampu itu padam cerita padam atau bagaimana tekuk manti pengocap kan alhamdulillah hengki olana pernah abdi negak dento nang nang ibung baru apa tabab ojen bah terus kan tepan paningin iswabatul qaul jam Sayyidatina Aisyah ka itu perpali ijai bah lampu padam abereng serang lampu padam kak dento dalam riwayat selain inale karena lampu ka itu padam Kanjeng Nabi pas istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kanjeng Nabi ajunan cek ringkun lampu padam maus innalillahi gak dintu Gusti pas Kanjeng Nabi madhebu dalam riwayat selain kan kullu ma yasu'ul mu'min musibah ma yasu'ul kullu ma yasu'ul mu'min musibah saben sing masossa de kaatin orang mukmin kaitu musibah senajan kun lampu padam malam samangkeun menikun nih kan andran punten tepak Siti Aisyah kak dento ijai jarum gitu hegar kene aja jarum mana biraja kan jarannya jaran kan tuh abdina mana biki abdin dari Beregung nggak itu ki numpan duka dari Gending ke Beregung abdina kak dento dingi dinga kimu nyina so kona jaran nggak itu mana bilaon pak po sekarang lagi di kopeng nggak mana bijon ni pecot iki pecot benih pada pak dan kuniake kuni pamunyi pecot kak dinto munyi ni kidin ke kopeng benian gitu tak pokok munjo ni pecot jon itu teker jon ni pamunyi pecot rot nabang sepeda motor munyi bah lain boleh gitu. tak jepuk
Sepora kadin to Al Habib abdina karena nerima pakon memberikan angin segar dengan jamaah. Para bu sami parcukeh juga sami mulja. Tepak lampu padang pah bareng jarum geger. Tiba-tiba Gusti Kanjeng Nabi pah rabu. Tepak lampu padang. Nyari jarum teh pangki. Kanjeng Nabi pah rabu. Ting ampun Kanjeng Nabi rabu. Dalam Siti Aisyah itu pah terak setera-terak. Sampai dari teran kak lento pas jarum sini ikini saya sehari wajib padeng sampai ada buaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Manabi telem compok kak lento erabuin Gusti Kanjeng Nabi semalarmu kedeboy por Al Habib puru nang acara majlis kak lento malarmu ke abdina ajunan Gusti Kanjeng Nabi rabu dekat tempat kak lento Roma ke tu pas tak foto dekat lampu punten terak kalabuan Gusti Kanjeng Nabi. Aduh tercengak Siti Aisyah matur dari Gusti Kanjeng Nabi, ya Habibi ya Rasulullah. Siti Aisyah kak itu Nabi manggil Kanjeng Nabi kayak itu panggilannya bagus indah sekali, yayangku, kekasihku, sayangku, arjunaku. Siti ajunan bu ibu dek karakana make paharobe ngak napa lagi nembian banggalah dekara karena panjenengan dan panggillah ia dengan panggilan wahai Arjunaku. Utiaki mari wahai Arjunaku. Ayakunu hadza wa qad ghafara Allah abdina kan matur sekali to wahai Arjunaku lete erpu bi pelakor ben senior gadis saiki pelakor perusak laki orang senior senang istri orang gitu reng ben soroban mun lagu semakin mun lagu ki holil ko kan antara sepena ate lah lakena orang seepeker katon ti onjeng boleh serang Al Habib mak pan bila dinas semakin bah ngocon para rabu sefipar juga samimul ayakunu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai sayangku, kekasihku, wahai Rasulullah, maajunan sampai sekak dintu Gusti pun apa Kanjeng Nabi kak dintu kan ma asyadda dhiya'u wajhika ya Rasulullah gitu nang nilaikan rabu kan ma asyadda dhiya'u wajhika ya Rasulullah, alangkah manteeteraan selerah epon ajunan Gusti mak cek teraan ngecirnang manabi deboy pon ke Khalil As'ad Syamsul Arifin terak mancorong nora Gusti Nabi bila ya bes bedah ia berkapi bila ia bes bedah ia berkapi kak dinto Kanjeng Nabi itu mikir mang tera Kanjeng Nabi mah berdebu ya Humaira. Kanjeng Nabi itu menabi hati kanan Siti Aisyah cantik sekali panggilannya ya Humaira. Dia ajunan mari peleman dari kak dinto amal lagi Humaira Mayu semu oleh Humaira ketika mengulas tadeki kan Humaira Humaira tak dilimireng nyaut tiada yang kuning keding merok antos gerengelong para rabu semper juga sopo raptin malam ya Humaira kadin tu Nabi
Bahasa Indonesia kira wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kita bahasa Indonesia. Semeterot dan kilometer versi Madura. Wahai istriku sepepena pepe kelompang. Abtin hiburuan gadin tujuh mun pepe si paling bagus versi Madura pepe kelompang. Abtin si oneng mana biri-biri himola kelompang itu bakong. Maka ternyata pepe ringkas si paling bagus ya. Angkan si jomblonya ringkas boy. Jadi kira-kira tak pati keliru beda pepe kelompang ini kan. Ya. Lanjut. Saking benih, saking subung, saking yetian benih Al Habib elak je yatin. Kak dento ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, al-wail summal wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Al-wail kak dento manabi makna bahasa Arab epon kayak itu disebut lafdzun mustarak dari bunaba gitu. Karena abtina pun apa macet bungan tak mengki gambaran kata epakon tormat di tempat kak dento etikanin di tempat kak dento karena abtina merasa ngagungin sanad ilmu. Abtina kayak itu aku rugaba abah kayak itu alumni Darul Hadis Al-Faqihiyah, beliau bil faqih. Jadi abah itu murid bil faqih, murid langsung Al Habib Abdullah bil faqih, murid langsung epon Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil faqih, rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihima. Lafdzun mustarak de bunaba al-wail ke. Setong makna al-wail ke itu halak, celaka, palang. Wail ke itu juga bisa makna wadin fi jahannam, jurang ilm neraka jahannam. Al-wail summal wail, palang celaka ongku orang silam yarani yaumal qiyamah, tak bisa ninggalin kula pakai hari kiamat tu bukan jeneng. Padahal kan lebih terak ngecerna. Semetorot debuna burda gak dento qatungkirul ainu bau asyamsi min ramatin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami maulaya salih ala habibika khairil khalqi kullihim. Para mengak Siti Aisyah pesir ka adik tu kusteh malah sekorak itu popongnya nggak takomnya kelupai malah abtinah kati se ki purdi senandungkan sarang Al Habib kak den tu malar muka abtinah ajunan sejikinging barokah pun kak den to bedela guna ke Khalil As'ad Syamsul Arifin sesemakin viral kak den to miturut pemahaman abtinah kak den to nerjemah dari setong hadis bersetong doa cepon dari Nabi Khadir, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad. Kak dintu manabi emaus kulla yaumin emaus benareh kutiba minal abdal, maka orang yang semaus kak dintu kak itu ditetapkan sebagai wali abdal. Wali abdal kan itu arepon orang se keburukannya ikentein sareng kebagusan kak dento terjemahannya itu pemahaman abdal ternyata terjemah secara nazam setelah melalui pemikiran dan mungkin ilham dari Ki Khalil As'ad Syamsul Arifin sekipur kak itu duh nyona untuk umat Muhammad pasalamat dunya akhirat duh nyona untuk umat Muhammad
epa bahagia dunia akhirat. Kak Den itu kan mitra pemahaman Abdin. Kak Den itu kan terjemahnya di segi fur kayak pembetulan para bu peser Kak Den itu kuste orang saya tak bisa ngulatin ajunan pakai ya di kiamat padahal ajunan terak ngecerna. Kanjeng Nabi bah madebu al-bakhil orang secerek. Aduh peser Kak Den itu kuste orang secerek dekat ajunan kuste allazi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Saya kocak reng cerek gagul saya tak bisa ninggalin gula pakai iya di kiamat sebab neng alam semesta Kak Den itu Gusti Allah nyipta hukum sebab dan akibat, hukum kausalitas. Saya tak bekal ninggalin gula pakai neng hari kiamat. Iki Kak Den itu orang cerek sekalaban sabab cerek maka akibatnya orang Kak Den toh tak bisa ninggalin kula sebab cerek palang kurang nek sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala madhubul dalam Al-Qur'an wa ja'alna likulli syai'in sababa. Gusti Allah menciptakan menjadikan nang alam semesta Kak Den toh ada hukum kausalitas, ada hukum sebab dan akibat. Sekali itu hukum sebab dan akibat Kak Den to Kak Den to contoh aki sarang Habib Abu Bakar Al-Muhtar contohna sebab hukum sebab dan akibat mun peji tacapur ke jeding Kak Den to mate na Kak Den to akibat jela mate tu pun Habib Abu Bakar Al-Muhtar sabab sing angka telat saking tacapur tu angka insyaallah tak mati sabreng poton sabreng etono poton agak di akibat jela poton sabab sing angka telat orang bini ngandung Kak Den tu akibat ini jela ngandung di bodoh kamu jela ngandung sabab ya sing angka telat Pun Habib Abu Bakar Al-Muhtar ya sing angka telat saking tacapur tu liangka insyaallah tangan sapa orang kan abdi nembung mendepak ilmu kan saking tacapur tu liangka insyaallah tak cepat itu roaki bina kana nah dumangkan mun dia roaki cekikir para rabu sapa ora abdi malam semungkin so para rabu abdina apa napa abdina faham deka pon apa se eka sokanin sareng beliau ngaturin abdi untuk kedua kalinya bisa mungkin untuk ketiga kalinya dan seterusnya Kak Den to idkhalus surur ala qalbil mu'min min a'zamil ujur berdebu sekali mencemper membunga meseneng orang mukmin panggelin orang mukmin kita termasuk kenjeran si paling raja karena ciri khas orang mukmin ciri khas auliaillah Kak Den to la khaufun alaihim walahum yahzanun mangkan Debun Kusbahauddin Nur Salim cita-cita saya hidup itu satu apa bahagia mangkana usaha kangkuy selalu nyari sabab berlantaran bahagia le saampun Gusti Kanjeng Nabi Kak Den to Rabu dekat helm epon Siti Aisyah Kanjeng Nabi pas salat semalam beri pakun asolat malam tengah malam pakun asolat sampai ke para subuh asolat ya habibi ya Rasulullah ayakunu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar Gusti kekasihku yayangku jadi ajunan Pak Bapak kerajina ajunan Kak Den to umpama geng bekseng kesing matur sayang kan ampun pengantan laju misalnya iki adik dek umpama ki sengkang ngoca adik iki nyebut ale le pebek alos le tak kita mireng ulangin boleh le ki bakun tak mireng le
ayakunu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ajunan Gusti ibadah nama kok gitu-gitu amat. Wong amat saja enggak gitu-gitu. Ma'ajunan sampai sekadin tukut sampai Imam Busiri madhabu sekadin tu. Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadamahu dhurra min warami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kula zalim dawuhipun Imam Busiri. Dek kala lampakipun Gusti Kanjeng Nabi si ahya zalam diingudiin malam kalaban salat anishtakat qadamahu dhurra min warami sampai bengkak kedua kakinya bere sampai dari api menceng lipulil qiyam dari api menceng. Kok ajunan gitu-gitu amat, wong amat saja enggak gitu-gitu Kanjeng Nabi. Apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi ada ke Siti Aisyah? Sangat mendidik. Ya Humaira, karena abdina kati matur nang awal muqaddimah ki ibu, inna akmalal mu'minina imanan, saungkun orang mukmin sepaling sampurna iman. Orang mukmin sepaling sampurna iman kak dento etan dain kalaban dua dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi setong ahsanuhum khuluqan, orang sepaling bagus akhlak. Menabi paling bagus akhlak mesti paling ngekeleburin pon. Contohnya Laila tadi mun tabar aja ipel tiasa goni sapa ora kak ada cangkola mon Laila lebet tak pusen bulah sengabas lebur pakulina lebur sopan santuna lebur kan yo babina kana semakin cek yang cek dawuhipun Kanjeng Nabi ma min zamanin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak zaman berlalu kecuali setiap hari kalian to keberadaan zaman kayak itu keberadaan orang kayak itu berikan saja bagus jangan saja coba abdi nama mator sapa ora kan abdi kadung disebut ke Huril Yasin semenep mana bidimin abdi lagi kene sampai semakin bakune kene dia pun ke Huril kene sampai semakin bakune kene tina mator ke Huril ya ketipun apa kiai maafin serang ajuan bah tak kelim raja gitu tikel tak pun apa tak pun apa kira zin jadi ngano semangka garis ketipun apa semangka gitu iki semangka nih ketikel tak apa pungkan nih gini geng buah nih raja bu para rabu semi baru juga saya abdi lambak kene kento ngakungin empuk Jakarta asmana Ika Nurjannah kak din tu tingpon eding kidingaki kuta nerangki hadis guys ayatul munafiki salasatun tanda orang munafik telo idza haddatsa kadzaba bila penta lecek wa idza wa'ada akhlafa bila acan cilopot wa idza tumina khana bila percaya khianat. Ternyata ikan lagu kayak itu hebat artis lemboy. Bila engkau berbicara lain di bibir lain di hati dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari apabila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya itu munafik namanya kan seneng lagu geng subhanallah mun semakin butuh napa ya jadi munafik berarti apa aja bila enggak ada janjina ngucap pakun adante
sosa seneng apernga ocakna cek pastena ting nemu sesampurna bulepas seetina cencina salancenga mangken kare kenang na sego alhamdulillah. Senyaman aku HP tuh ngebengan sampai hidup nyalakan HP. Sekolah kan bisa mungkin yonceng boleh, bisa mungkin pahcer beliau. Sebab abdina mator eman gak di man tempat ajunan mana bingonceng penceramah ke lero. Ajunan mana bingonceng penceramah ke musleh penceramah kan. Dalil Quran hadis pun ulama. Mun kula artis burung kiai ngake para rabu sampai para juga sama kak dento tanden orang mukmin sesampurna iman na kak dento tandain kalaban dua hal setong tandain kalaban ahsanuhum khuluqan bagus akhlak abdina kan mat kieu rek mana bi ajunan biasa niku Facebook niku YouTube hari demi hari kan to Allah abdina nang ibung baru anyanyi sekali itu karena ongkuna ngapa lagi sebelum mangkat pengajian kan? Laila semanis tika tak pentingnya sebagai TikTok BTV channel alhamdulillah seneng kubuamnya pah berusi agomen sepora kak lintu kiai nyama abdina Nur Laila mak lo kayak cak bucain mulut ayah tika paling rati neng esa alam tunya ku tak apa lagu anyar sama kentul Laila semanis selain letak manis Laila seratin selain letak ratin pas Laila malolo selain letak milolo sesal budan boleh lagu ngiholil abdina pala ibu ka dulu bang meglero lagu ngiholil mon Laila lebat nika yo begi holil mon Laila nyapsap tapusen bule sengabes manis pami semakin sayang kir-kir sokona dia ke holil nemu fe cangkul berinovasi nemu fe de mempah geding orang bini si Laila jangan mikir abdi mana begitu mau cet komplain dah mengarah ikal jarang abdi maganya nyiap jalan di dalil jangan mau cet ngulam jangan jauh kuning tu lagu ngi holil sini ikal benih lagu tibi sebab mana lagu tibi abdi nak beke holil bahaya lagi ya abdina berdari lu berak ketok benih duet ongkun abdina angkep tuan rumah jaman abdina anu gadisa nyiksa ateh nyiksa ake baiti bi abdina mon keng tunya segen keng bi abdina masnya bek bawa sugon ni mon keng viral seteti pentinga saporana gula kala banyak keng mon genteng seteti pentinga saporana gula tanto menang jangan gula keke holil nang dulu tapi abdi nak ento siang gua kapang kungki ngarang tu kau lepas tako pada ban inna segi ibu rengki inna kalau Petrus naga mon ke holil menganten gula ngarang lagu dapat ke atas bisa lagu abdi ini langsung ibalis di beliau segitu lagu jangan ngaku tampan kalau kau belum menikahi janda pirang terus aki sedang Khalil ya. Memang Khalil Yasin
Mukanya pas-pasan, tetapi janda yang naksir sudah 3 orang. Tak bebek pon. Stop dimin laun dulu. Semakin murni ke pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin si paling sempurna imanna. Yang kita itu etandain kalau berdua hal. Si pertama orang mukmin si akhlak paling fokus. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto sebut mak pole sing ngalem mak pole kun manusia tak ngalem dek akhlak epon Gusti Kanjeng Nabi sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalem dek akhlak epon Gusti Kanjeng Nabi wa innaka la ala khuluqin azim. Ongku ban Muhammad ari atas akhlak si mulja. Orang kak dinto menabi akhlak muljah deka kancah biasa, akhlak muljah deka bareng teman sahabat biasa kali. Setak biasa adalah menabi berakhlak mulia, berakhlak bagus deka orang senyata-nyata mati anaa dek Gusti Kanjeng Nabi. Nyata-nyata mati ende dek Gusti Kanjeng Nabi. Jepon ring sakit, nyata-nyata mati anaa. Kun dimaafkan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Saja daksur dimaafkan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Abu Jahal nih kak. Abu Jahal sekali. Abu Jahal kak den to kek masake. Kek masake Abu Jahal dengan harapan Kanjeng Nabi nyapot. Karena biasa nama Nabi Kanjeng Nabi mireng beda orang songkan, Kanjeng Nabi depak luhul. Nyapot luhul. Tapi sepora bagus senyapot kak dinto karena beda wasiat tausiah beda setong kitab asmana wasiyatul Mustafa lil imami aliyin karramallahu wajha. Nah kitab kak dinto terang kita manna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal. Malaikat Jibril mana bikin musyfika manain tamanna kak dinto terode ke bareng sit adui ke terong. Karena pacet tak mungkin taman mi. Ponap duri muljan sepetok gitu sampai malaikat Jibril terus. Lisab ikhisalin. Ponap sepetok kan itu sampai singkat saus. Manabi abek tuli akode biasanya YouTuber akode. Lisab ikhisalin. Setong as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat berjamaah asar imam terus malaikat Jibril berjamaah kak itu ringan kelakuan nah keng luar biasa gencerna bukti aki sering Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu pernah setong bekto kak dinto tak kajepok sholat isya berjamaah setuju sahabat ampun lestari sholat maka dari kak dinto madhab syafi'i madhabu senajan panjenengan ampun lestari sholat mun ketibi pas panjenengan mangki salat berjamaah ikut berjamaah karena gencer betul lekor pakut ekole bahkan ajunan ampun lastar salat berjamaah boleh ya tuh ngereng kesokan saya bagus karena betul lekor derajat kan karena ampun tak mangki bareng Sayyidina Umar kak dinto Sayyidina Umar itu benikun angko dalam hal pun apa bisawas bahkan angko dalam hal ibadah maka Sayyidina Umar pas salat isya betul lekor kali petolekor kali abdina tahun ini ngerena kenal Habib petolekor kali kayak itu sebuah perokaat iki tapi sebuah abdina berkelemah dengan matematika mana bisa kalian pak rokaat dukale belu telok lho gitu pak bek melarat 3-5 melarat panjenengan saus ngerena asolat isya petolekor kali payah Sayyidina Umar sampai tengit tas hari edalekan seharian Sayyidina Umar pas pangrasan ngetetinin joron anggap joron sontak cek sontak kingki beri santaan boleh pemuda ya junna gitu Sayyidina Umar moke tegur joron gitu patah gelem nyapo ampun lesu Sayyidina Umar senabeng gitu pas medebu Sayyidina Umar cong kok tak jepo ke bencong kok lu neng tak jepo ke bencong buru neng engkau nanya tanya ke ben macik santaan cong apa santan ben kok lang biagi buru
Sakak din tu Sayyidina Umar. Ajunan kak din tu giburu salat isya 17 kali pacut. Kuncuna ajunan sampai keng ajunan salat ketibi. Senajan 17 kali. Abdina sekalian pacat isya saya salat keng abdin berjamaah. Pakun di santan abdin. Kenjerna. Kain tu maknana salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pakun ki bagusan ben salat ketibi 17 derajat makepah panjenengan salat isya 17 kali pakun ki bagusan berjamaah sekalian sampai keterus sareng malaikat Jibril. Penapa as-shalawatil khamsi ma'al imam. Nomor 2 wa mujalasatil ulama. Seketerus sareng malaikat Jibril, seketerus sareng malaikat Jibril. Nomor 2 wa mujalasatil ulama. Along kusemu sarang para alim ulama, para masyayikh, para habaib. Seneng sampai dibuaki mun 40 hari saus abdina ajunan tak polong sarang al-habab, sarang al-habib, sarang habaib, sarang ulama, sarang masyayikh. 40 hari saus. Qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Dewe pon Kanjeng Nabi. Ati itu mah geli. Saya kederi kerin ate ka adin to pas bengal ngalagun itu saraje. Nauzubillah summa nauzubillah. 40 hari bisaos. Mangkana sangat abdina bunga. Abdin mengikuti ceramah ki Musli Adan nya ka adin tulung imilat ketiga. Bunga abdin malar muker majlis zikir ratibul hadat wal maulid sunnatur rasul 7 bulan ka adin to. Malar muker paring istiqamah ila yaumil qiyamah. 40 hari bisaos tak apangki sareng habaib, sareng al-habib, sareng ulama, masyayikh geli ate sampai bengal ngalakon itu saraja. Senomor 3 saya keteroin sareng malaikat Jibril ka ading to wa iyadatil marid. Teh sampai kepi punten, takwa me tak mari. Wa iyadatil marid. Tapi iyadatil marid nyapot reng sake ka ading to sunnatur rasul 2. Saya kutu ikat yaki setong sakeje benih pah kutoku pah mau tutuk rokok ya tin orang sejut asiman iki pototok rokok tinggi sakit ya cita pekeh kebauna rokok toh. Nomor 2 panjenengan manabi king enter ke rumah kak nyapa orang sakit tujuan nomor 2 kento itu yang paling penting napa tasliyah menghibur membesarkan hatinya. Ana pembian buk anu le engko le sakit na pembian buk anu ginjal jan dokter le praja syukur mbian buk harap le lanceng umur mbian boh mak lanceng umur ginjal ne kebuk nang ibu kik boh hubung na ben lanceng umur apa le nyaben nang elong buk teti elong ben bukik ni ke jauh. Karena kana semakin jauh nyatanyaan jauh buk lanceng umur pah laku mulai mian mulai ungku wah lakuna. Sekadang abak gitu 2 hal kento dilanggar nyapot ke rumah sakit abid kutoku sebarang saya ketunging yatim reng sakit atunging pilkada yatim reng sakit atunging Jokowi ruwet yatim yang sakit pah nomor 2 iki cik yang makai saya sakit juga mas anu iki pola saya nyapot ke untuk alim boy pah ya bos berapa buk mak ya bos kok buk mak bengalan bele berapa alim boy apa ke ya alim boy bengalan berarti tu timun nyapot yang sakit alim boy tak nyambi napah kuni kok cak bengalan. Padahal sekadang saya sambi ke alisah tak cocok sekali punten dek ka saya sakit capok kencing manis alhamdulillah saya nyapotnya bigula tak cocok sekali pun. Allahumma sholli ala Muhammad depak nyapot ke rumah sakit abid kutoku seberang saya ketunging arah apa ban bu engkau tepak gelek Arab iya Arab dek ya kok sing ngocak Arab malah kok penyakit persis bencet tepek deui Arab mati beri
Can sakit mata le mulir. Nah, saya terakhir. Wa altafuhum bi ahli. Tanden orang mukmin sepaling sempurna iman iki kaden to orang sewa altafuhum bi ahli, orang sepaling alus dek kerajin. Mangkana cepon suami kaden to cepon singkatan dari pansponapan biki. S sabar, U usaha, A amanah, M manis, I iman. Kau tu manis keselake. Ekebaki kopi panjenengan minal qahwah nata'allamu annal murrah yutamatta'u. Dari kopi kita bisa belajar bahwa pahit juga bisa dinikmati. Kengap cinta ngopi kan Habib gentene teh so kun apa ngajian. Misal panjenengan makon rajin panjenengan akebaya kopi. Dek sayang kebayaki kopi. Adin panjenengan rajin panjenengan keton duje panjenengan kol 12 makon kudu malam. Debun ke holil yasin mempon kol 12 malam neka berarti abasaki jam makasa cerum abas mempon kol 12 katipun apa ke kol 12 kedua berarti cerum lancang persis nompak di atas nah cerum banda bon neka kebayaki kopi kebayaki kopi yongku jadi kun ngocak kopi teh beriin kula kun kopi melulu cingin nom ngejut baik abtin semua orang kan Habib tu kau ngin nama kan tu usaha aku baik terlil mungkin holil gitu ada yang tukang lagu ya sudah sebelum mungkin terongin mencari kesempatan nyanyi gitu. Bawalah cintamu berikan pada yang lain, terlanjur sakit hati terlanjur sakit colok pelka itu nginum apa berarti guys nginum bi panjenengan kopi ngecit panjenengan cing itu ada gula nah pai maka panjenengan kutu pakun romantis ben manis dek mesem dek bu apa kak karena pai beneng kopi manis sebeda yembian alhamdulillah lakuna nyoro ke bayi kopi boleh teh beriin gula boleh eki mampun kelakune sengaja eki nyapsap sandal debun mesti para rabu sami parcukah cukan sami mulja saya terakhir abtina emot dekat debu epon as-sayyid Muhammad bin Ash-Shihab beliau madebu la matara illa biwasitatis sahab kaentap tina saya matur ki Al Habib nang bung baru bah manti tepan ragi kaentap bah tepa ojen keng malar muka tak manti kada sementara bab nikah la matara illa biwasitatis sahab tong wala ilma illa biwasitatil kitab dua wala walayata illa biwasitatil mihrab telok wa Muhammadun sayyidul wujud qama fil mihrab hatta yatawarramat qadamahu sateja berperantara bersebab dan akibat la matara illa biwasitatis sahab tada ojen kecuali kalaban perantara ondem ketika beda ojen ngantos beureun ondem mun tada ondem tada ojen itu hukum sebab dan akibat panjenengan mana biaci morfokoh tepak deng rendeng neka bi gulai berinna setong baca Allahumma hawalaina wala alaina dua baca ayat kursi 11 kali bahkan ayat kursi 11 bahkan ayat kursi keadaan tubuh ibu panjenengan bisa yamalaki menabi panjenengan ashari namarina maus ayat kursi sekalian saos insyaallah panjenengan selamat dari etompa absaab maus timin maus ayat kursi sekalian saos tasanya abinnya umpama panjenengan bu ibu maus ayat kursi sebelum asarin sekalian ki pakun berde keresah leka disebeni etompa absaab ajuna mek ngising ku tak manting
opso. Sisi pertama agak dento panjenengan maos Allahumma hawalaina wala alaina, dua maos ayat kursi 11 kali. Leo nomor 3 ini kagelar gula. Napa? Becah iwakton nimur. Ya muton namporo ibaca kieu terus. Keng mun kiai mangki saos jawaban. Mak terus kiai cap tinamponi sarang ajunan. Ari sarang jong terus jon. Mun teh sarang boleh banjir. Kento kan jawaban nang penang kan. Keng mun soal nyerot abdina punten abdina pasrah al habib saos. Abdina terbukti kan al habib tak menti sekali. Abdina por gak dinto compok malau gak dinto setengah lemak minta aing ketika dinto nyai matuan aja epon songkan sangat ke bidan tak mampu ke dokter tak gelar nyuun barokah doa bi abdina istirop ibu cahayan serta ngti bagaja atau tulis bimbian do nika ibu cebik tengku setengah lemak itu ini istirop mau urip mati aduh mak deh mak nikah tanya panjenengan ke lebih potek ya mak deh mak manti deh ya tangan dia jan iki de pak kaajel penombol niki abdin al habib tok akun keluar rumah aku abdin toko tempuaki rabu nomor 2 wala ilma illa biwasitatil kitab, tada ilmu kecuali kalaban perantara kitab amutla maus kitab amutla. Nomor 3 wala walayata illa biwasitatil mihrab, tada pangkat kewalian pangkat ketika kasih pun Gusti Allah kecuali kalaban bejeng tibi. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh mendidik bejeng tibi dekat sahabat. Gusti abdina jadi yang beda sahabat kak dintoh selalu ngelatihin Gusti Kanjeng Nabi. Pai pereksani embian puto napa? Tore mek puto gula si aparnya nakin Gusti Allah tore embian minta ke gula. Mantep pak gula ngara makin Kanjeng Nabi abdin ki mon catatan ki banyak kita permintaan mai. Minta pak jiru alpat bu minta apa ngecepek punten kak itu Gusti abdin meminta setong keajunan inni as'aluka murafaqataka fil jannah abdin terus eka sarang ajunan swarga Gusti. Pun apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi mendidik orang tak nakal, mendidik orang pun apa giat ibadah, seneng ibadah biwasitatil mihrab. Kanjeng Nabi madhabu a'inni alayya bikasratis sujud, todeki gula tolongin ki ya mbian bebejeng tibi benih pak ya kempang can ko jadi hunten benih maksud kempang can ko jadi hunten tak segan para bu sami parjuga juga sami mulji wa Muhammadun sayyidul wujud qama fil mihrab hatta yatawarramat qadamahu. Kanjeng Nabi sayyidul wujud ibadahna luar biasa sampai dari hebat ibadah pun Gusti Kanjeng Nabi sampai bengkak berepata pun Gusti Kanjeng Nabi. Pon apa seesok pisan Gusti Kanjeng Nabi afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku bangga dengan Kanjeng Nabi menabikul sadang Gusti Allah mendapatkan gelar predikat abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur dari Gusti Allah. Malar muka pun apa saya sampiaki malam semangkin khudh ma safa wada' ma kadar pun tut sifokus je ke jen muling kele tepak ga nyapsap na buang ga semana malar muka pun apa saya sampiaki bedep manfaat dek abdina ajunan ben malar muka abdina ajunan ke ngebarakah epon al Habib Umar al Hirid ke ngebarakah epon al Habib Ahmad bin Muhammad bil Fakih lan muka abdina ajunan tak namung along polong sareng beliau itunya bisaos tapi langkong-langkong melar muka eko polong sampai de swarga epon Gusti Allah Subhanahu wa taala asarang sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya mujibas sa'il. Saka dintu anyuna soporah alal kelal saya tak par juga ya junepon al Habib anyuna soporah saya sebelum batas epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ajunan punten ngiring burukan
miring. Cangkola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.